श्रीवत्स खंडशाला महाप्रभुंकर अलिअली भौणी माँ सुभद्रा निजर दुई भाई हाथ में पाट राखी बांधि देइथांती। सही परंपरा रे घरे घरे भौणीटी ता भाई हाथ में राखी बांधि देइथाए तार चिर मंगल कामना करी आउ भाईटीए मध्य ताको आशीर्वाद करिथाए बा तार सुरक्षा पाई स्नेहशीलता रे अंगीकारबद्ध होइथाए। जदि भाई भौणी मध्यरे स्नेह प्रेम सुरक्षा आउ कर्तव्यबद्धतार कथा को विचार को नेबा तेबे एही रक्षा बंधनर परंपरा केबठारु आरंभ होइथिला। सत्ययुगर कथा जेतेबेले महादानी बळी करुथांती अश्वमेध यज्ञ श्री विष्णु छଳରେ वामन अवतार रे आसी मागिरेले 3 पाद भूमि त्रिविक्रम रूप धारण करी प्रथम 2 पाद रे अधिकार करिनेले स्वर्ग आउ मर्त्य को। तृतीय पाद पाई महाराजा बळी समर्पण भाव रे निज मथा पाति देइथिले। महाराजा बळींकर एहिपरि भक्ति आउ समर्पण भाव देखि श्री विष्णु तांको पाताल लोकर राजा करई देले आउ किछि बर मागिबा पाई कहिथिले। बर मागिबा आळरे छलिया विष्णु को छळ करी मागिनेले राजा बळी जहा फଳରେ राजा बळींक द्वारपाल होई रहिले श्री विष्णु। नारदंक पाखरे तो 3 लोकर खबर नारदंक ठारू सब जानिबा परे माँ लक्ष्मी एक असहाय नारी भावरे बळींक द्वार रे जाई उपस्थित होइछंती आउ कांदिबाकू लागिछंती। राजा बळी तांको भौणी भावरे ग्रहण करी आश्वासन देले बेले माँ लक्ष्मी राजा बळींक हातरे राखीटीए बांधि देइछंती। उपहार भावरे द्वारपाल भावरे थिबा निज स्वामी श्री विष्णु को मागी नेइछंती माँ लक्ष्मी। श्री विष्णु द्वारपाल मुक्त होई वैकुंठ को फेरी जाइछंती। सेबेठू भाई हातरे भौणी राखी बांधिबार परंपरा आउ भाई भौणी को किछि उपहार देबार परंपरा। तेबे केवल भाई हातरे जे भौणी बांधि देई थाए राखी ता नहीं जजमानक हातरे तांकर कुल पुरोहित मंत्र पढ़ी मंत्रपुता पैताकू तांक बेकरे पकाइबा सहित हातरे मध्य बांधि देई थांती मंत्रपुता सूताखंडी आउ मंत्र उच्चारण करी कहंती तुमको समस्त अपवर्ग कबळरू रक्षा मिलू एही सूत्र तुमको समस्त अपशक्तिरू तुमको सुरक्षा दऊ। जजमान मध्य तांको कुल पुरोहित को दक्षिणा दे संतुष्ट करिथांती। आहुरी मध्य एही राखी बांधिबा केवल भाई भौणी संपर्क मध्यरे कि जजमान पुरोहित मध्यरे सीमित नुहे ताहा पति पत्नी मध्यरे ताहा सखा सखी मध्यरे किभଳି भावरे जदि आमे सखा आ सखींग कथा को विचार को नबा तेबे जेतेबेले द्वापर रे श्री कृष्ण भगवान शिशुपाल को हत्या करिसंती सेतेबेले श्री कृष्ण का हातर आंगुठी सुदर्शन चक्र आघात रे कटि जाई रक्तस्राव होईछि। तत्क्षणात द्रौपदी निजर पाट वस्त्र को चिरी सखा श्री कृष्ण का हाथ रे बांधि देइछंती। ताहा थिला श्रावण पूर्णिमार तिथि आउ सखा श्री कृष्ण द्रौपदींकर एही निष्कपट निस्वार्थपर स्नेह श्रद्धार ऋण सुझी देइछंती। कुरु राजसभा रे असहाय द्रौपदी को कोटि वस्त्र प्रदान करी आहुरी मध्य पत्नी टीए बांधि दिए ता स्वामी हाथ रे राखी। जदि आपण भविष्य पुराण को जिबे ताहले जानिबे 12 वर्ष धरी देवता आ दानव मानक मध्यरे युद्ध होईछि। युद्ध रे देवता माने बारंबार परास्त होछथि। असहाय उपाय शून्य होई देवराज इंद्र शरण जाइछन्ति देवगुरु बृहस्पति पाखरे। देवगुरु बृहस्पति को विजयर उपाय जिज्ञासा करते देवगुरु बृहस्पति परामर्श अनुसार श्रावण पूर्णिमा तिथि रे देवराज इंद्रंकर पत्नी सची बा इंद्राणी व्रत रखी देवराज इंद्रंकर दक्षिण हस्तरे बांधि देइछन्ति रक्षार सूत्रटी। आहुरी मध्य देवगुरु बृहस्पति निजे मंगल आशीर्वादर सूचक भावरे एक सूताटीए बांधि देइछन्ति जहा हेउछि राखी। सेइथि पई वीर योद्धा माने जेतेबेले युद्ध भूमि को जांती सेतेबेले वीरा रमणी माने तांकर मंगल कामना करी विजय सूत्र भावरे रक्षा सूत्रटीए बांधि देबार परंपरा अछि। आहुरी मध्य पुराणर कथा अनुसार मृत्युर देवता जमंक हाथ रे तांक भौणी जमुना बांधि देइथिले राखी।
ଯମୁନାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାରେ ଯମ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅମର ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ ସେ ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆହୁରି ଅନେକ ପୁରାଣ ସହିତ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାକ୍ଷୀର ସାକ୍ଷୀ ଦିଏ। ଇତିହାସ କୁହନ୍ତି ଚିତ୍ତୋରର ରାଜା ଗୁଜରାଟ ସୁଲତାନ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଧବା ରାଣୀ କର୍ଣ୍ଣାବତୀ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହୁମାୟୁନ ଯେତେବେଳେ ସେହି ରାକ୍ଷୀଟିକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ଭାବରେ ମନେକରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତୋରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତୋରର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଛି। ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ପୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ଜାନା ରାକ୍ଷୀଟିଏ ପଠେଇ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରକୁ ହତ୍ୟା ନ କରିବାକୁ ଶପଥ କରେଇ ନେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରାଜା ପୁରୁ ସେହି ରକ୍ଷା ସୂତ୍ରଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଦେଖି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ପ୍ରତି କୋମଳ ଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମୌକାରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ପୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ସେହି ରାକ୍ଷୀର ସମ୍ମାନ ରଖି ରାଜା ପୁରୁଙ୍କ ସହ ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ଭଳି ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପୁରାଣ କଥା ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଉ ଲୋକକଥାକୁ ନେଇ ସାକ୍ଷୀ ଏହି ରାକ୍ଷୀ। ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ହେଉ ସର୍ବଦା ଭାଇ ଭାବେ ଭଉଣୀର ରକ୍ଷା, ଭଉଣୀ ଭାବେ ଭାଇର ରକ୍ଷା, ପତି ଭାବେ ପତ୍ନୀର ରକ୍ଷା, ପତ୍ନୀ ଭାବେ ପତିର ରକ୍ଷା, ଗୁରୁ ଭାବେ ଶିଷ୍ୟର ରକ୍ଷା, ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଭିକ୍ଷା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହେଉ ନାଗରିକ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରକ୍ଷା, ମାନବ ଭାବେ ମାନବିକତାର ରକ୍ଷା। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।